ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज सुदशा व्रत महात्मा सुदशा व्रत प्रसंगे वीर विक्रम आख्यान लक्ष्मी पुराण बृहत लक्ष्मी पुराण सुदशा व्रत प्रसंगे वीर विक्रम आख्यान। विप्रमुखुर लक्ष्मी कथा शुणिन ईश्वरी अभिभूता देवी हेले आनंदरे पुरी बोइले हो नाथ एहा अमृत सरस जेने जेते पान कले मध्य बढ़ी जाए शोष आपण जे कहूथिल मोहर आगर सुदशा व्रत अटई सर्वव्रत सार सेही व्रत कथा नाथ कुह शुणिबई सदाशिव बोइले को मने तोष पाई शुणिबाकु आकुलित जेबे तुम्भ मन निश्चय कहिबी सखी तुम्भ विद्यमान एथु अन्ते नर नारी शुण मन देई जे मन्ते कहिले लक्ष्मी कथा उमा साई शिव बोइले पार्वती शुण लक्ष्मी कथा जे कथा श्रवणे दुख जाएटी सर्वथा लक्ष्मी व्रते दृढ़ अटे जाहार हृदय महालक्ष्मी तांक ठारे सर्वदा सदय वीर विक्रम नाम रे थिला नरपति पद्मदेशरे तांकर अटई राजुती रत्नावती नामे राणी थिले ताहांकर त्रिकुटेश्वर अटंती तांक मंत्रीवर पद्मावती नामे शुणी मंत्रीर घरणी दुई नारी अटंती जे दुई संगातुणी दुहे सांग होई दिने स्नान को गले उपस्थित खेले जाई सागरर कूले सेठारे देखिले जाई देव कन्या गण स्वर्गरु ओह्लाई तही करंती स्नान गाधुआ घाटरे गोटे मंडप छई सेठी पहुँचिले सर्वे बेगे अबसाई से मंडप पासे एक मंडप गढ़िले अनेक गुड़िए घृत दीप से जालिले कर जोड़ी महालक्ष्मी स्तुति आरंभिले নত होई न साष्टांगे प्रणाम करिले भक्ति भरे आखि मोदी करंती जणाण देखुछंती सखी दुहे दूरे रहीण देखु देखु सखी पद्मावती रत्नावती देवकन्या पासे जाई मिलिले तोड़ती पूछिले पूजा कहार करुआछ तुम्बे जानिले नित्य आसीन पूजंतु जे आंबे आनंदे देव कन्याए बोइले गो सुना महालक्ष्मी पूजा आंबे करु प्रतिदिन शुणी सखी दुहे हेले आनंदित मन दया करी कुहंतु ग ए पूजा विधान कि सफल मिले यही व्रत आचरिले
देव कन्या यह शुणी शुण शिव बोइले पार्वती मो कहिबा शुणाऊ देव कन्या व्रत विधि होइला जे सनऊ महालक्ष्मी अटंती जे विष्णु पाटराणी चतुर्वर्ग फलप्रद दुख विनाशिनी सेही महालक्ष्मी कर ओटे एही व्रत जे व्रत पालने लक्ष्मी सोहावंती तुष्ट शुक्ल पक्ष दशमी जे तिथि होइथिब पुणी सेही दिनटी जे गुरुवार हेब पड़िथिले जान एही परि शुभ दिन प्रशस्त अटई लक्ष्मी व्रतर विधान मुरुज काटिब एक हलदी गुंडरे अक्षत गुआ 10टी आणिब सत्परे संग्रह करिब पुणी 10 केरा दुब 10 वर्ण पुष्प सेथि लागि लोड़ा हेब 5 वर्ण शुक्ल लाल 5 वर्ण हेब 10 खिय पाट सूता आवर आणिब त्रिगुण करिण सेही सूताकू बलिब न मिलिले पाट शुक्ल सूता जे चलिब क्रोधहीना विरागिनी पुणी दयावती इंद्रिय दमनी सर्व प्रिया शुचिमती सत्यवादी निज दान शिला क्षमाशिला लोभ शून्य बोली नाम करी जपमाला लक्ष्मी नाम रे दोष गोटी गंठी देव हृदय महालक्ष्मी की स्मरण करिब आसुता 10 खिय घृते डुबाई जालिब नाना पुर देई पीठा 10 गोटी गढ़िब छेना नारी केळ मुग आदि करी पुराऊ पकाइण बासद्रव्य जीरा ओ कर्पूर पदे लेखिब जाई पूजार स्थान रे बरण कौरी डाकिब आचेतहु आचार्य रे एमंत विधान लक्ष्मी व्रतर से होई पद्म पुराणे विक्रम राजा कथा कहिए विक्रम नृपति कथा शंकर बोलंती निविष्ट चित्तरे हैमवती जे शुणंती शिव बोइले अपूर्व देश नर साई विक्रम बोलिण सेहु नामकु घेनये सुलक्षणी बोली तांक थिले पाटराणी दुलणी नाम रे तांक मंत्रीक घरणी परलोक कले दुहे एक ही समय जमपुरी जाइण उपस्थिति होए धर्मराजा दुहिंकर देखी पाप पुण्य मंत्री नारी पुण्य हेतु पाइला सम्मान रानी बोले राज राजे स्वरियोटे मुही मोर अन्न भोजी मंत्री करो नारी हिए केन्हे मते नीच कर ताकू उच्च करी एथिर वृत्तांत कुह धर्म अधिकारी रानी मुखुजम राजा शुणी न एपरी कहिले एठारे पाप पुण्य जे विचारी आर बड़ सान राजा प्रजा न देखे मुकिछि फल भोगे अनुरूपे जे जेन्हे करिछि अधर्महीन जन हुए चंडाल रुहीन चंडाल हुई उच्च थिले पुण्यमान पुण्य कर्म न आचरे जेउ मूढ़ नर समान कषण पांति आसी जमपुर आसी आंभपुर आगोराणी करी नाही
ତୁମ୍ଭେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପାଳିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀର ଭାରିଜା। ପୁଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାନ୍ତୁ ଯେବେ ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବୁ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଇବୁ। ଯମର ବଚନେ ରାଣୀ ଜନ୍ମି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପାଳି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିବେ ଭାବିଲେ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଦେଖୁ ବିତିଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଜନମ ଲଭିଲା। ଦୁଲଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରଣୀ ଯେନେ ରାଜା ଘରେ, ସଖିତ୍ୱ ଜନ୍ମିଲା ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବିଧି ବିଧାନରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଲା, ଯେ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋରେ ଆସିନ ମିଳିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାରୀ କହିଲା ରାଣୀ ସନ୍ନିଧାନ। ଆଜି ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଅଟେ ଗୁରୁବାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜିବାକୁ ଆଜି କରିଅଛି ସ୍ଥିର। ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତେ ରାଣୀ ଆୟୋଜନ କଲେ, ଆନରେ ଚୂନ ବୋଲାଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଙ୍ଗିଲେ। ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଲେ ରାଣୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାପନା ଯେ କଲେ। ମଣ୍ଡଳ କାଟିନ ଭୋଗ ରାଗ ସଜାଡ଼ିଲେ, ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭିଲେ। ଦଶକ୍ଷୀୟ ପାଟ ସୂତା ତ୍ରିଗୋଣ ବଲିନ, 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରିଣ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ, କମଳା ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିରେ କହିଲେ। ପଦ୍ମା ବୋଲିନ ନାମଟି ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚାରେ, ହରିପ୍ରିୟା ନାମ ଗୋଟି କହେ ଚତୁର୍ଥରେ। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନୀ, କୌମୋଦକୀ ଷଷ୍ଠେ ସପ୍ତମେ ଗଜବାହିନୀ। ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିରେ, ଜାନକୀ ନବମେ ଜାନକୀ ନବମେ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦଶମରେ। 10 ନାମ ସ୍ମରି 10 ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲେ, ହସ୍ତେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ରାଣୀ ପୂଜା ବଢ଼ାଇଲେ। ଦିନ କଟାଇଲେ ପିଠା ପାରଣା ଯେ କରି, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ଆନନ୍ଦେ ଉଚ୍ଚାରି। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରିଜାର ବ୍ରତ ହଜିଗଲା, ନ ପାଆନ୍ତେ ବ୍ରତ ଖୋଜି ଉପାସେ ରହିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉପବାସେ କଟେ 3 ଦିନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଭାରିଜା ଦେହ ହେଲା କ୍ଷୀଣ। ଆକୁଳେ ଖୋଜିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଦିଗ ଧାଇଁ, ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଲେ ବ୍ରତ କାହିଁ ସେ ନ ପାଏ। ଭାରିଜାକୁ ବହୁମତେ ବୁଝାଇ କହିଲା, କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରିୟେ କହ ମତେ ଭଲା। ବ୍ରତ ଗୋଟି କେଉଁ ଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ମୋର, ଖୋଜି ଆଣି ଦେବେ ଯେ ପିଇବି ମୁନିର। ପ୍ରିୟା ମୁଖ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ରାଜା ପାଶ, ବ୍ରତ ହଜିବାର କଥା ବୋଲେ କଲେ କ ପ୍ରକାଶ। ଓ ରାଜା ମୋ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ କେଉଁଠି ହଜିଛି, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ମୋର ଢୋକେ ପାଣି ନ ପିଉଛି, ଅନାହାର ହେତୁ ତାର ଦେହ ହୁଏ କ୍ଷୀଣ। ରାଣୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୁଣି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦୁଃଖିତ ହୋଇଲେ। ଅପେକ୍ଷା କର ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ରାଣୀ ହଂସପୁରେ ରାଜା ଗଲେ ତର ତରେ, ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ମାଗିଲେ ରାଣୀରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ପାଇଁ ରାଣୀ
ମୁହିଁ ଆସିଅଛି। ବ୍ରତ ତାର ହଜିବାର ପାଣି ନ ଢୋକୁଛି, କ୍ରମେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଲାଣି ଦେହ ଗୋଟି ତାର, ପୁରୁଣା ବ୍ରତେକ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ମାନ ମୋର କଥା ରାଣୀ ଅମାନିଆ ନୁହ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ତାକୁ ବ୍ରତ ଗୋଟି ଦିଅ। ରାଣୀ ବୋଇଲେ କଦାପି ବ୍ରତ ମୁଁ ନ ଦେବି, ବ୍ରତ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଜୀବ ନିର୍ଧନ ହୋଇବି। ରାଜା ବୋଇଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବ ଯେବେ ଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରି ଯା ସଖୀ ଜୀବ ଦାନ ପାଉ। ଏତେ କହି ରାଣୀ କରୁ ବ୍ରତ ଘେନି ଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରେ ତକ୍ଷଣେ ସମର୍ପଣ ଦେଲେ। ବ୍ରତ ଗୋଟି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଯାକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ବ୍ରତ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ କଲା ଶିରାଗ୍ରତେ। ବାନ୍ଧିଲା ହସ୍ତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ସୁମରି, ଆନନ୍ଦେ ଢୋକିଲା ଜଳ ପାରଣା ଯେ କରି। ଅଳପ ଦିନେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଲା ବିପଦ, ହାରିଲେ ରାଜନ ରାଜ୍ୟ ଆବର ସମ୍ପଦ। ଧନ ହରି ଯୁକୁର କଲେ সকল নৌকর, ধনহীনে নরপতি পায়ে হতাদর। নিজ প্রাপ্য ন পান্তি কর্মচারী গণ, রাজাଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ କଲେ ଅପମାନ। ଧନ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁଆଣ ଯୋଗ୍ୟ ନରବର। ଲାଞ୍ଛିତ ଅବାଜ୍ଞତା ହୋଇନୁ ପଇସ, ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସ। କହିଲେ ସକଳ କଥା ରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ, ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚେ ଏଥି ଥିଲେ ମୁହିଁ। ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ରାଣୀ ବୋଇଲେ ହେ ଦେବ, ଜହି ଜୀବନାଥ ମତେ ସଙ୍ଗତରେ ନେବ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସଙ୍ଗିନୀ ଅଟେ ଯେ ମୁହିଁ, ଯିବି ଜହି ଜୀବ ମୁଁ ରହିବି ତୁମ୍ଭ ଛାୟା ହୋଇ। ରାଣୀ କହନ୍ତେ ମନ୍ତ ରାଜା ବାହାରିଲେ, ରାଣୀ ସହ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗତରେ ନେଲେ। ଏହିପରି 4 ଜଣ ଏକ ମେଳ ହୋଇ, ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମନେ ଦୁଃଖ ବହି। ଅନାହାରେ ପଥ ଶ୍ରମେ କାତର ହୋଇଲେ, ବେନି ପୁତ୍ରଙ୍କର କଷ୍ଟ ନ ସରେ କହିଲେ। କ୍ଷୁଧାରେ କାତର ଦୁହେଁ ଚାଲି ନ ପାରନ୍ତି, ଅବଶ ହୋଇଲା ପାଦ ସୁକୁମାର ଅତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ଦୃଷ୍ଟି ରହେ ତାଙ୍କ ପରେ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମାତା ସହି ନ ପାରେ। ମାୟାରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ବାଟ ବଣା କଲେ, ଏକ ସାଧବର ଘରେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାଧବ ସମାଦର କଲେ, ନିଜ ଅନ୍ତପୁରେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ନ ଯେ ଗଲେ। ବ୍ରତ କଥା ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣିଲା ସାଧବ, ବୋଇଲେ ଥକି ଚିନ୍ତା କିମ୍ପା ନରଧବ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଗଠିତ ଏ ମାୟା ସଂସାର, ଏଥିକି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ନୁହନ୍ତି କାତର। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ହୋଇ, ଚକ୍ର ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଦା ବୁଲୁଥାଇ। ସାଧବର କଥା ପୁଣି ରାଜା ପାଇ ତୋଷ, ପୁତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରଖାଇ ଚଲିଲେ ବିଦେଶ। ରାଜା ରାଣୀ ଯାଇ ଏକ ଅରଣ୍ୟ ପଶିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁକି ସେଠି କିଛି ନ ପାଇଲେ। ଫଳମୂଳ ନ ମିଳଇ କିସ ବା ଖାଇବେ, ପୋଖରୀ ହୋଇଲା ଦୃଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଦଇବେ।
पोखरी कूलकु जाई न देखैले पानी हताश होई बसिले देवेनी राजा रानी क्षुधारे आकुल होई रानी की चाहिले अच्छी चाउल माने रानी जे बोइले राजा बोइले तहिरु किछि रांधि दियो क्षुधारे लई पेट शांत जे कराओ ଏହା କହି ନରବର ଗଲେ ଯେ ସ୍ନାହାନେ ବନୁ କାଠ ଆଣି ରାଣୀ ବସିଲେ ରନ୍ଧନେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଜଳରେ ଏକ ମଲା ମାଛ ରାଣୀ ପାଶେ ଆଣିଦେଲେ ନମଣିଣ ତୁଚ୍ଛ ରାଜା ବୋଇଲେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମାଛ ପୋଡ଼ି ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ମନ ମୋର ହେଉଛି ଅଥୟ মনে মনে চিন্তি রানী সে মাছକୁ নেই অগ্নিরে পকান্তে মাছ গলা যে পলাই স্নাহানু ফেরিন রাজা সেঠাকু আসন্তে দেখিলে বিমর্ষে রানী বসিছি একান্তে রাজা পচারন্তে তো দুঃখর কারণ অসম্ভব দেখিল শুণ নর রাণ মৃত মাছ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଦେଉଥିଲି ଆଣି ପକାଅନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ଯେ ଜିନେଇ ପଶେ ପାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ କପାଳ ପୋଡ଼ିଲା ମୃତ ମାଛ ଜୀବ ପାଏ କିଏ ବା ଶୁଣିଲା